Wah. Taruh bawah. Iya. Yeay. Taruh atas lagi, taruh atas. Taruh atas lagi. Taruh atas lagi. Come on. Yeah. Hello everyone, and we are back with another video of mine. Hello my sugar plums, my tanggulus, my sweet strawberries covered in chocolate. I forgot how to vlog. Anyways, aku sekarang tinggalnya di Indonesia. Oh my god. Today aku mau ketemu, apa ya, how do I call this? This cute family, a familiar face. I'm not gonna spoil, nanti lihat aja. Hai guys, kan aku Julia atau Jule, dia Jule. Mama Juno. Aku teman barunya Mela. Oh enggak, kita udah temen deket. Karena kita deket sekarang nih. Ini apa sih? Harus sabar tuh sama aku karena aku random banget. Katanya sih ambivert ya. Ya aku ambivert. Ini kayak gini. 안녕하세요. Juno. 안녕하세요. 안녕하세요. Udah berapa minggu nih kemarin? Udah 2 bulan. Baru 2 bulan. Wow. Sekarang gembul banget ya. Gembul. Baru lahir dia tius banget. Oh iya? Gembul banget sekarang loh. Kan Uminya makan. Oh pas baru lahir guys. Wow kan. Sekarang masih gede. Beras. Panik guys. Ciluk. 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 Ini. Loh, kok bisa? Tertekan itu. Nanti kamu puasa pertama di Belanda ya? Ah? Enggak. Oh, nah ini dia kata dia. Kasih lagi kakinya. Yeay. Dadah. Juno, annyeonghaseyo. Mana Anya aja? Wah. Taruh bawah. Iya. Yeay. Taruh atas lagi, taruh atas. Taruh atas lagi. Taruh atas lagi. Yeay. Jangan didorongin, jangan didorongin. Taruh bawah. Taruh bawah. Nah, ini juga taruh bawah. Sini. Nah, yeay. Nah, yuk taruh bawah lagi. Iya, tapi jangan dilemparin juga, guys. Oh iya. Kita rapiin rumah orang dulu, guys. Nyam. Jangan digigit ya. Nyam. Iya, enak emang, tapi jangan pakai plastiknya juga dimakannya. Tapi Mela kalau mau nggak punya, waktu dulu pernah nggak minta mau punya adik gitu? Pernah. Terus? Dibilang pabrik udah tutup. Iya. Jadi karena itu suka gemes sama anak kecil atau gimana? Aku kayaknya emang dasarnya suka sama anak kecil sih dari kecil. Kalau aku justru nggak terlalu suka sama anak kecil. Aku gregetan soalnya. Terus setelah punya anak tuh baru kayak Lucu.
Iya, aku tuh emang kayak kalau anak kecil tuh pasti nangis dulu. Kok gitu? Karena emang aura-aura udah kayak bad auntie gitu. Bad auntie gak tuh? Hello everyone, hari ini lanjutan. I'm going inside a Kmart karena di Belanda tuh nggak ada Kmart kayak gini. So this is edisi, hello, edisi Mela mau ngenorak di Kmart. So this is my first impression. Masuk ini. Wow, jadi kayak gini di Kmart, guys. Hold on, this reminds me of Oriental di Belanda. Ini Oriental di Belanda itu tuh kayak toko. It's an Asian store. And this really reminds me of that. Mungkin aja ya, kemarin kan habis main sama Juno. Hari ini edisi Mela Carly, si anak desa Belanda main ke Kmart karena di Belanda nggak ada Kmart. Jadi gue mau norak hari ini. The reason why I came here pertama is because I look for natto. And apparently they don't sell natto here. Oh, they even got Korean menstrual pads. Wow. I was convinced that bisa nyari natto di Kmart considering I thought gak ada kalau di Super Indo gitu. And now I keep looking di Google, it keeps saying kalau bisa cari natto di Super Indo. This is the next day. I just came home from the gym and I finally have my natto. Also, gue lagi ngerekam juga di TikTok cause I wanna make a video on TikTok, like a reaction video. I don't know aku bakal taruh reactionnya di vlog ini atau suruh kalian nonton TikTok aku. We'll see about that. Anyway, I feel like kayaknya kalian bakalan harus lihat reactionnya di TikTok aku deh. Soalnya kamera aku tinggal 15% shoot. So I got warm rice. Ini dari brand sebelah ya. Terus aku cuma mau taruh setengah di mangkok ini cause ini pertama kali kan aku makan natto and I know that the taste will be different, something unusual, something foreign in my mouth. Dan aku nggak mau shock diriku sendiri, jadi aku nggak mau, you know, satu nasi aku hamburkan untuk sesuatu yang kemungkinan aku nggak bakal makan. So I'm gonna put half of this di sini and I'll put the natto here nanti. Sumpah, I don't know how to start vlogging. Anyways, aku mau ambil makanan aku. I ordered, jadi jiwa today aku mau belajar koreo K-pop in a dance studio because pertama aku tuh anak K-pop. For you guys who don't know, kayak kali all you guys think all I can do is just laugh and make TikTok videos, but in reality I actually can do a lot. Whoa. No, but seriously, aku tuh suka nyanyi, bukan suka nyanyi, aku bisa nyanyi, cuma aku nggak suka expose aja. Kedua, aku anak dance. I've been doing hip hop since I was like 8 years old. Aku 8 tahunan aku ngedance hip hop terus, maksudnya yang resmi gitu ya. And then setelah umur berapa belas itu terus aku kayak quit. And I really miss dancing. Jadi I rented a dance studio, which is something that apparently you can do di Indonesia. That's something you cannot do di Belanda, as far as I know. So I rented the dance studio. I'm gonna dance the f out of my life because I missed studio vibes. I wanna go downstairs because aku mau ambil makanan aku, and then I'm gonna get ready because in like about 1 jam I'm gonna have to go and go to the studio. So I'll see you then. Guys, gue udah sampai sama desa. Kita hari ini mau ngapain, guys? Tebak. Seharian jadi K-pop idol. Norak banget anjir, this is the first time kita ngerent studio buat joget nggak tuh, buat ngedance sebesar ini. Hey guys, and this is, well, my training outfit is not yet complete. Nah, kita bikin list. We made a list. We made a list of dances that we want to do. Nih there are 12 songs that we want to do. Ada and mix. Ini so far ya guys, so far ada 12. belum bertambah di situ. Eugene, Twice, aespa, and Mix, Kai, ITZY, IVE, Jimin. Baik banget. Kita telah baru belajar Afterlife Guitar.
hari berikutnya, and I just wanted to close up this video. Also, I wanted to discuss, this is so funny. Jadi aku kan mau bikin video Q&A gitu ya, gara-gara setelah aku bangkit lagi dari kuburan aku, I completely abandoned this channel because I was still kayak settling in, cause I moved to Indonesia. Aku pindah ke Indonesia setelah 20 tahun. That's also going to be part of the Q&A video. But more importantly, kenapa aku mau bikin Q&A video itu adalah setelah aku bikin video Om TV, terus banyak banget yang ngamuk karena aku bilang aku dari Belanda, dan ditangkepnya itu seakan-akan aku ngomong aku orang Belanda, padahal those are two completely different things. If you are not illiterate, kalau kamu orangnya maksimum literasi, you would understand that there's a difference between saying you're from somewhere versus saying you are a certain ethnicity. Juga menurut aku itu kesalahpahaman karena ada perbedaan cara komunikasi, I think, dalam bahasa Belanda versus Indonesia. Anyways, it's not really that important. I just think that's so funny. Soalnya aku sampai dibilang-bilang aku pengkhianat. Is that even how you say it? Soalnya aku sampai dibilang aku pengkhianat, aku malu jadi orang Indonesia. Itu ketahuan banget, itu orang-orang yang baru mampir di channel aku, because bitch, if you know me dari awal aku main sosmed, and that would be like going way back to 2015-ish, even 2019-2020 juga, you would know that I struggled to learn bahasa Indonesia, because I feel so far from home. Also made me sad kalau aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia with my cousins setiap kali aku liburan. And so, of course, seorang Mel Carly, wanita cantik jelita ini dengan kulit kuning langsat khas Indonesia, nggak terima dibilang malu jadi orang Indonesia. Absolutely not. Not after the fact, after I had to literally fight my teacher di pelajaran sejarah di Belanda gara-gara dia bilang kemerdekaan Indonesia itu adalah... Anyways, aku aja tuh nggak punya kayak proper introduction video about who I am. So, did I get annoyed by those comments of minim literasi people? Yes, but on the other hand, aku melihat itu sebagai kayak opportunity buat okay, maybe I have to take responsibility of the situation and actually properly introduce myself. Jadi setiap kali kalau ada yang bertanya-tanya tentang aku Belanda and that stuff, I can refer to the introduction video. Sebenarnya tahu cerita aku siapa, aku dari mana, dan perjalanan hidup aku itu ya orang-orang yang nge-follow atau ngikutin aku emang dari awal, dari zaman aku bahkan belum bisa bahasa Indonesia. Actually really, aku sangat amat bersyukur dengan kejadian ini, karena aku jadi ambil ini sebagai opportunity to, you know, terutama share stuff, but also I have a fun project coming up. Gara-gara ini aku tuh lihat kita semua orang Indonesia, mau itu orang Indonesia di Amerika, tinggalnya di Zimbabwe, tinggalnya di Afrika Selatan, tinggal di Belanda, di Jerman, whatever, kita semua orang Indonesia. Jangankan karena aku besar di Belanda atau anak-anak yang lain itu besar di negara lain, kita punya background cara didikan gini gitu yang beda. Jangankan kita di Indonesia pun dengan suku-suku yang berbeda, dengan adat-adat yang berbeda aja, itu punya background masing-masing yang beda. Jadi kayak it's so fun and so beautiful to see kalau being Indonesian itu it's so diverse and it's so beautiful. So aku melihat dari komen-komen yang kurang bagus itu, aku melihat ternyata tuh ada orang-orang yang belum tahu ada sisi lain dari menjadi orang Indonesia. Kalau aku specifically yang aku bakal share itu ya menjadi orang Indonesia yang lahir atau besar seperti aku di luar Indonesia. Menurut aku it's going to be very interesting to share that. Yeah, I'm very excited about this project and I can't wait for you guys to see that. So yeah, I just wanted to close off this video with this rant. You know, mak aku tuh bilang semakin tinggi apa sih? Hold on, wait. Semakin tinggi apalah dengan pohon terus ada angin terus itulah. Okay. Anyways, I'm gonna close off this video di sini. Okay. I'm gonna see you guys in a future vlog. Terus jangan lupa tungguin project aku itu.